Haleluya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni mama Fifi tena. Siku ya leo nakuja tena tujifundishe tena neno la Mungu. Ndugu yangu mpendwa, wewe mwenyewe unaendaka kanisani, wewe mwenyewe uliingia kanisani ama uko Mkristo ndani ya kanisa, lakini unaamini kama uko na Roho Mtakatifu. Walikuaminisha wakakwambia kwamba wakati mtu anaamini na kubatizwa unapata Roho Mtakatifu. Ndugu yangu mpendwa, hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Roho Mtakatifu njoo asimama kwenye tanyangula wa Kristo. Kama uko Mkristo na uko na miaka ndani ya kanisa, lakini bado haujapataka Roho Mtakatifu, ndugu yangu mpendwa, usijidanganye bure. Usijidanganye bure. Fanya nguvu yote upate Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu njoo asimama kwenye itanyangula wa Kristo kwenda mbinguni katika unyakuo. Ile unyakuo ni Roho Mtakatifu njoo asimako yenye tatosha banadamu, inabanyangula, inabapeleka mbinguni. Ndugu yangu, kama hauna Roho Mtakatifu, uko Mkristo lakini haujazwa na Roho Mtakatifu, fanya nguvu yote jazwa na Roho Mtakatifu. Ndugu yangu mpendwa, mtu anaweza jiuliza sasa, ndajazwa Roho Mtakatifu je? Nifanye je juu nijazwe na Roho Mtakatifu? Kujazwa na Roho Mtakatifu ni wakati kwanza, kitu cha kwanza unapaswa kuamini maneno ya Mungu yote. Kuamini maneno ya Mungu yote bila kutosha hata nukta moja. Maneno ya Mungu yote yenye kwa hiki kitabu. Yote yenye kwa hiki kitabu uiamini bila kutosha hata nukta moja. Ukishaamini ile maneno ya Mungu yote, pitia katika njia ya toba mpendwa. Ingia katika njia ya toba, kutubu na kuacha. Kutubu ni kuacha ndugu yangu. Hapana unatubu tena unarudia. Unatubu tena unarudia. Hapana, ni kutubu na unaacha. Wakati unafanya ile prosesise mbili, alafu sasa ishi maisha ya kujilinda na dunia. Ishi maisha ya kujiepusha na uovu. Ishi maisha ya kuomba. Uwe mtu wa kuomba muda wowote, wakati wowote. Ndugu yangu mpendwa, Roho Mtakatifu atakuja, atafanya makao ndani yako. Na siku yenye utapata Roho Mtakatifu, ile siku utajua leo nimepata Roho Mtakatifu. Hawezi pata Roho Mtakatifu ushindwe kujua. Kwa nini tunajua kama mtu mwiko ama mapepo? Kwa nini wakati wale wafumu ama wachawi wanapandisha kale vilumbu, wanapandisha mapepo, tunajua kwamba hapa mapepo inapanda, hapa mapepo kunazungumuza? Kwa nini sisi wa Kristo tuko tunaaminishwa tu kuambiliwa aseme niko na Roho Mtakatifu, na mimi mwenyewe si aonaka kisi Roho Mtakatifu ananiingia? Mimi mwenyewe si aonaka dalili za Roho Mtakatifu. Ndugu yangu mpendwa, dalili za Roho Mtakatifu utaziona na utazijua. Utajua leo nimepata Roho Mtakatifu. Utajua mpendwa. Ile siku kuna kwa mabadiliko makubwa sana, siku yenye Roho Mtakatifu aliingia ndani mwako. Na kitu kingine utaanza ishi kufanya, kuweza vile vitu vyenye ulikuwa hauwezake. Vile vitu vyenye ulikuwa hauwezake kufanya utaanza kuona vifanya. Ile ni esinye nayo ya kukuonesha kwamba uko na Roho Mtakatifu. Ile ni dalili ya kukuonesha kwamba uko na Roho Mtakatifu. Utaweza. Kama ulikuwa hauwezake kujilinda, utaanza jilinda na mpaka unashangaa. Kitu kenye ulikuwa hauwezake kufanya utaweza kukifanya. Ulikuwa hauwezake omba, utaanza omba. Ulikuwa hauwezake kujilinda, utaanza jilinda. Ulikuwa hauwezake kufunga, utaanza kufunga. Ulikuwa hauwezake kushinda dhambi, utaanza kushinda dhambi. Kwa hiyo mpendwa, usidanganywe na mtu yoyote. Usidanganywe na mchungaji wako. Usidanganywe na mamako wa maombi, mama kiongozi wako wa maombi. Ulishaka amini na ulishaka batizwa, uko na Roho Mtakatifu. Hapana kudanganywa mpendwa. Tusome hapa kwa kitabu cha Matendo ya Mitume. Tusome Matendo ya Mitume 19, tuanze hapa kwa mstari tuanze kwa mstari wa kwanza. Tusome mpaka 8. Wakati Apolo akiwa huko Korinto, Paulo alisafiri sehemu za bara, akafika Efeso. Huko akawakuta wanafunzi kadhaa. Paulo alisafiri Efeso, akakutana wanafunzi huko. Pauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Akawauliza, wakati mliamini, mlipokea Roho Mtakatifu? Wakajibu, hapana, hata hatukusikia kuwa kuna Roho Mtakatifu. Wakamwambia aseme hapana, hatukusikia kama kuna Roho Mtakatifu, hatukusikia. Ndipo Paulo akawauliza, je, mlibatizwa kwa ubatizo gani? Paulo akawauliza, mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakajibu, kwa
ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, ubatizo wa Yohana ulikuwa wa toba. Paulo akawauliza, mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakamjibu aseme, walibatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akawaambia, ubatizo wa Yohana ilikuwa tu juu ya toba. Ilikuwa tu ubatizo ya toba. Manake ya kuleta wale watu wote benye biko kule muzambi, bakwe bamusogelee Mungu, banze kumtafuta Mungu. Aliwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja baada yake, yani Yesu. Aseme Yohana alikuwa anawaambia, mumwamini yule atakayekuja baada yangu, yani Yesu Kristo. Waliposikia haya, wakabatizwa katika jina la Yesu. Waliposikia hayo, wakabatizwa tena katika jina la Yesu Kristo. Paulo alipoweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akawashukia. Nasikia Paulo alipoweka mikono juu yao kwa kuwaombea, Roho Mtakatifu akashuka juu yao. Nasikia mpendwa. Nao wakanena kwa lugha mpya na kutabiri. Wale wakanena kwa lugha mpya na kutabiri. Unasikia? Mko nasoma maandiko mzuri, mko nasoma neno la Mungu mzuri wapendwa. Wakanena kwa lugha mpya na wakaanza kutabiri. Idadi yao ilikuwa wapata wanaume 12. Wanaume walikuwa wanaume 12. Turuke tusome hapa tusome kumstari wa 9. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Tusome hii 19, tusome 18, mstari wa 18. Wengi wa wale waliokuwa wameamini wakati huu wakaja na kutubu waziwazi kuhusu matendo yao maovu. Nasikia wengi ambao walikuwa wameamini hapo wakaja wakatubu kwa ajili ya matendo yao maovu. Lakini mbona kanisani hii maprocessi hazifanyikake? Mbona kuna makanisa nyingi, mimi siseme zote, lakini kuna makanisa nyingi hazifanyake hii maprocess. Wale wote walioamini wakaja wakatubu kwa ajili ya matendo yao maovu. Mchungaji, mtumishi wa Mungu, wewe ambao uko nahubiria neno la Mungu, kitu cha kwanza unapaswa kuambia mtu wakati anaamini, anakubali kuokoka, kitu cha pili unapaswa kumfundisha ni juu ya toba. Mfundishe juu ya toba. Muoneshe mtu gisi ya kutubu, kwa sababu vile viwili ndio biko na funguo. Wakati anaamini na anatubu dhambi zake, pale anapata funguo, mlango unafunguliwa ya kwanza kuingia sasa ndani ya wokovu. Nasikia? Lakini wachungaji wa mingi hamufundishake hizi habari. Mnakuwa nadanganya watu, mtu tu kama aliamini na kubatizwa ndani ya maji amepokea Roho Mtakatifu. Ndugu yangu mpendwa, maji inakuwa tu kuingia tu ndani. Kuingia mwele maji ni kuingia, manake ni alama ya kuonesha kwamba nimekufa na Kristo na nimefufuka na Kristo. Njoo maana ya ubatizo. Msiko nadanganya watu aseme juu mtu aliingia mwele maji, Roho Mtakatifu alishaingia ndani mwake. Roho Mtakatifu ataingia ndani mwake na iko na mizigo ya dhambi, iko na dhambi za tangia butoto, iko na dhambi za tangia ujana, vyote vinyali pitaka ndani biko kudepo, biko binamchunga. Wewe unaanza mdanganya aseme Roho Mtakatifu ameingia ndani yake. Mungu atuhurumie watumishi ya Mungu. Tufundishe neno la Mungu kwa haki na kwa kweli. Haleluya. Idadi kubwa ya wale waliofanya mambo ya uganga wakaleta vitabu vyao na kuviteketeza kwa moto hadharani. Nasikia mtu wa Mungu. 19. Idadi ya wale watu wote waliokuja, walioamini, waliotubu, wakaja wakaleta vitabu vyao vya uganga, wakaleta ile uchawi yao, wakaleta vitu vyao vyote walikuwa nafanyisha, wakavichoma hadharani. Watu wote wanaona. Sasa we mtumishi mwenye unakuwa kunahubiria watu, ni mara ngapi tulisakaambia watu walete ile mavitu vyao? Ni mara ngapi tulisakaambia watu walete ile mavazi yenye walikuwa nanunua ndani ya ukahaba, ile mavazi yenye walikuwa nanunua mubusharati, ile mavitu bebe walikuwa nafanyisha mama uchawi, ile vitu vyote vya mubaya bebe walikuwa wanafanyisha. Unasikia wachungaji wengine, wapasteri wengine wako naambia mtu, unaweza kuwa Mkristo lakini kama uko na business yako ya kuuzisha, kama ni pombe, ya kuuzisha mabikini, ya kuuzisha sijue nini, ile ni business, ile ni kazi tu, haina shida na wokovu. Unasikia kisi watu kunapoteza, bapasteri kunapoteza watu. Mi peke nilisikia mchungaji mmoja kule Tanzania iko naambia watu, mfungule maduka, muweke mabikini ndani, muuzishe masuruali, muuzishe sijue vitu gani, vitu vyenyewe ni machukizo mbele za Mungu, lakini iko naambia watu babiuzishi. Ile kanisa kama ile takupeleka wapi mpendwa? Kanisa kama ile takupeleka wapi? Inakuelekezea tu kujenamu ya moto.
Mungu atusaidie. Tuwe umacho, watu wa Mungu, tuwe macho. Kama unaamini kuingia mbinguni, funguka macho mpendwa. Walipofanya hesabu ya thamani ya vitabu vilivyoteketezwa ilikuwa drakamu 50,000 za fedha. Nasikia walipohesabu vile vitabu vyenye viliteketezwa ilikuwa kama elfu 50,000. Njoo walichoma vya pesa. Make pesa nyingi nunua vile vitabu ilikuwa pesa mingi sana. Lakini hawakuona ile. Wewe mwenyewe uko na nguo yenye uliuzaka mubusharati, unasema nguo yangu, hii sipere yangu siwezi itupa, hii nguo yangu siwezi itupa, acha tu nikuwe na ivala, bora tu mimi nishaka okoka. Ndugu yangu, kama uko na kitu kenye ulipataka munjia ya busharati, ulikipataka munjia ya buizi, ulikipataka munjia ya ukorofi, kitu kibake nyoko nako munyumba yako, kama ni TV, kama ni mavazi, kama ni kiato, kitu kyokyote kenye ulipataka munjia yenye sio kwa ya halali, wakati ulikuwa hujaokoka, wakati unapookoka mpendwa, tosha kile kitu munyumba yako kitupe na usikipatie mtu yoyote. Ukitupe mpendwa, njoo okovu ile. Njoo okovu ile. Haleluya. Haleluya. Tunamalizia hapa kwa 20. Hivyo neno la Bwana likaenea sana na kuwa na nguvu. Nasikia hivi neno la Bwana likaenea sana na likawa na nguvu. Lakini leo hii neno la Mungu halina nguvu kwa sababu pastor kuna peleka muteoloji, wanakamata wanaenda kwa masomo, sasa anaona kazi zinamshinda, hajue business, alisomaka masomo alishaka kosa kazi, anaenda somea kipastere kusudi afungule kanisa, anajua kama mule mkanisa atapata pesa, anajua kama mule mkanisa atakuwa vizuri. Lakini hakuitwa na nguvu za Mungu, hakuitwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Anaenda kule kusomea ile teoloji kusudi aanze afungule kanisa, aanze kufanya business ya kanisa. Haleluya. Mungu atuhurumie, Mungu atusamee, Mungu asamee wachungaji. Na kuna wachungaji wengine walianzaka kwa roho, lakini kwa leo hawako tena. Walishaka acha ile ukovu ya kwanza nyali aliokokaka nayo. Wachungaji wengine uko nakutana mwingine alikomalia mnyumba ya Wakristo, akakomana vile akabatizwa, lakini hawakumfundishaka toba ni nini, naye anaanza peleka kanisa hivyo. Kwa sababu njoo vile alikomala, kwa sababu njoo vile aliishi. Alikomalia mnyumba ni Bakristo. Anaonaka baba na mama banaomba mnyumba. Anaonaka kila dimashi wanaenda kukanisa. Kila siku ya 6 wanaenda kumaombi. Akakomana hivyo, akabatizwa. Anaendelea mwele Ukristo ya vile, anaendelea mwele Ukristo ya vile. Na kwa mwisho unakiasikia alishakuwa mwimbaji. Kwa mwisho unakiasikia balisha muombea bupastere. Lakini hakuitwa na Mungu. Mungu hakumuita, ndugu yangu. Mungu hakumteua awe mtumishi wa Mungu. Na njoo mbali benye uko nakutana bako na ubiria watu habari za mabaraka, habari za ufungulivu, habari sijue za nini, mahistoire. Unakutana anakamata historia ya Biblia. Samsoni aliendaka hivi, akaenda kaoa sijue Delila akamtoshesha macho sijue nini. Ndugu yangu mpendwa, hiyo ni mahistoire. Siku tunaishi leo, tuko naishi nyakati za mwisho. Bwana Yesu anarudi. Wakati ya mahubiri ya mahistoire ishakapita. Saa hii tufundishe watu juu ya kutubu, tufundishe watu juu ya wokovu. Watu waokoke, waache dhambi, watu watubu dhambi zao, wabadilike, watembee wokovu ya kweli. Bwana Yesu anarudi kunyakua kanisa. Bwana Yesu anarudi kunyakua kanisa mpendwa. Wewe usiposimama ndani ya wokovu ya kweli, usiposimama ndani ya Ukristo ya kweli, kanisa linakuja kunyakuliwa, utabaki mpendwa. Utabaki. We mchungaji, we pastor mwenye uko na kanisa, we mtumishi wa Mungu mwenye uko na ubiri watu kumitandao, unaanza lomba masadaka kumitandao, unaanza lomba sijue vitu gani. Ndugu yangu, ingia mwokovu ya kweli, rudia kwa Kristo, tengeneze tena njia zako, ingia mwokovu ya kweli. Ingia mwokovu ya kweli. Na wapasteri wengi, wachungaji wengi, watumishi wa mingi sana hawapendake wafundishwe na wale waliotangulia, wale ambao wako na ujuzi wa neno la Mungu, wale ambao wako na hekima ya Roho Mtakatifu, hawapendake kufundishwa. Ndugu yangu mpendwa, acha kujiingiza mkazi ya Mungu na ukuitwa. Acha kujiingiza mbutumishi na ukuitwa na Mungu. Acha Mungu yeye peke akuchagule. Acha Mungu yeye peke akupatie ile kazi, kwa sababu akikupatia ile kazi anaona kama unastahili kufanya ile kazi yake. Bwana anarudi, kanisa litanyakuliwa. Hapa sasa kanisa litanyakuliwa mpendwa. Wewe mwenye uko nacheza na ukovu, wewe mwenye uko napeleka ukovu kama lele mama, ndugu yangu, kanisa linaenda kunyakuliwa. Mungu atusaidie, Mungu atuhurumie. Haleluya wapendwa.
Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tusimame ndani ya wokovu ya kweli, tusimame ndani ya Ukristo ya kweli. Bwana Yesu anarudi, kanisa linaenda nyakuliwa. Mpendwa, kanisa linaenda nyakuliwa. Mtu wa Mungu, simama ndani ya wokovu ya kweli, simama ndani ya Ukristo ya kweli. Acha kudanganywa ndugu yangu mpendwa. Wakati unaposikia mtu kuna kufundisha habari ya sadaka, mtoe sadaka, njoo mtafunguliwa, njoo mtabarikiwa, sadaka ya ufungulivu, sadaka sijue ya kuinuliwa, sijue sadaka ya kutosha mikoshi, sijue vitu gani na vitu gani. Ndugu yangu mpendwa, mjue ya kwamba wale wote wenye walikuwa wafumu, wale walikuwa waganga wa kienyeji, walishaka tosha ile makanige walikuwa na valaka, walishaka toa vile mavazi vya nyeusi. Leo hii wako na banavaa makoti na Biblia mkononi. Utamuona na Biblia mkononi, unafikiri mtumishi wa Mungu. Utamuona na Biblia iko na ubiri, sijue nini na nini, iko na ubiri, anahubiri, kumbe iko pale kwa kutafuta sadaka, haiko pale kwa kuvusha watu kwenda mbinguni. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, tuwe macho watu ya Mungu. Ba mama yangu, ba dada yangu, ba baba yangu, mtakao nisikiliza, tuwe macho, tuangalie, tuchunguze. Biblia inatuambia tutawachunguza, tutawajua kwa matendo yao. Ukiona mhubiri mwenye mtumishi wa Mungu anajiita ni mtumishi wa Mungu, lakini yeye hakwake na mafundisho ya kukemea dhambi, hakwake na mafundisho ya kuonesha watu gisi ya toba, ndugu yangu mpendwa, huyo sio mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, mtumishi wa kweli mtumishi wa kweli mwenye anafundisha neno la Mungu ni ule mwenye anafundisha toba, anakemea dhambi, anabaonesha dhambi ni nini, anakuambia hii na hii na hii maandiko na ikatala, hii kitu na hii kitu maandiko na kikatala, muache dhambi muende mbinguni. Ule ndio mtumishi wa Mungu. Tusome hapa kwa Mezali 15, tusikie Mezali 15, tusome kumstari wa 8 mpaka 12. Bwana huchukia sana dhabihu za waovu. Aseme Bwana kuchukia dhabihu za waovu. Dhabihu ndio sadaka mpendwa. Sisi tunaziita ni sadaka zote tu. Tunaita yote sadaka, iwe 1:10, iwe sadaka ya nini, yote ni sadaka. Hapa mBiblia wanaita dhabihu. Mungu kuchukia dhabihu za waovu. Wewe mwenyewe unaenda unatoa pesa zako, mimi natoaka sana, mimi natoleaka sana kwa kazi ya Mungu, mimi natoleaka sana mayatima, mimi natoleaka sana wajane. Ndiyo ni mzuri uko natoa, ndiyo ni mzuri, lakini Bwana kuchukia sadaka za waovu. Sadaka za waovu Mungu anazichukiaka. Bako na kukula tu pesa zako. Kitu kia muhimu, acha kwanza dhambi, ingia mwokovu ya kweli, alafu njoo uko natoa na sadaka yako ikubaliwe mbele za Mungu. Bali maombi ya wanyofu humfurahisha Mungu. Maombi ya wanyofu kufurahisha Mungu. Ule mtu mwenye anatembea munyofu wa Mungu, ule mtu mwenye anatembea muboga ya Mungu, ule mtu mwenye anatii neno la Mungu lote. Unaposoma hii Biblia, unasikia hiki banasema hiki ni dhambi na unaacha. Bana kwambia hiki ni dhambi unaacha. Bana kwambia hii ni dhambi unaacha. Mtu wa vile wakati anaomba anakubaliwa mbele za Mungu. Bwana huchukia sana njia ya waovu. Nasikia Bwana kuchukia sana njia za waovu, bali huwapenda wale wafuatao haki. Bwana anapenda wale wafuatao haki. Wale watu ambao wanafuata haki, unatafuta haki, unafanya nguvu zako zote utafute haki mpendwa. Kama uko mtumishi wa Mungu lakini na wewe ulikuwa haujue kweli, tafuta haki ndugu yangu mpendwa. Ingia kwa wale watu wako wenye wako na Roho Mtakatifu. Tafuta wenzako watumishi wa Mungu, wale wenye walishaka kubaliwa na Roho Mtakatifu, wakuoneshe njia kupitia ndani, wakusaidie jinsi utafanya kazi ya Mungu. Lakini leo hii uko nakutana mtu kama anajua uhubiri, iko na mistari ya Biblia mkichwa, sasa anamwambia ndugu yangu, huyu hapo jifunze neno, huyu hapo jifunze ujue kweli yote. Mimi natosheka na gisi nilivyo. Mimi niko mtumishi wa Mungu. Mimi nishakajua Mungu. Ndugu yangu mpendwa, batoto ya Mungu tunapaswa kuwa tunajikusanya fasi moja, tusikie. Kuna kitu kenye mimi naweza kwa mimi najua wewe haukijue. Kuna kitu wewe unajua mimi sikijue. Kama tuko batoto ya Mungu, tunaenda mbinguni sisi wote. Tunapaswa kuwa tunakusanyika pamoja, tunapatiana masikio. Kama mimi naona kwenye unakotoa, mimi nakuambia ndugu yangu, hapa hapana, hapa sio hivyo. Na mimi ukiona kwenye mimi nakotola neno la Mungu, unaniambia ndugu yangu hapana, hapa haiko hivyo. Msafari ya kwenda mbinguni tunapaswa kuwa tunasaidiana. Lakini uko nakutana wengine wanasema mimi ni mtumishi, mimi niko pastere, mimi niko mchungaji,
niko na kanisa ya watu 200, niko na kanisa ya watu 100, hakuna mtu mwenye anaweza kunifundisha tena. Kumbe uko nafundisha watu vitu vyenye wewe mwenyewe vitu vyenye vya kutoka kwa mawazo yako, vile vyenye ulienda soma ku theology, ndio vyenye uko nafundisha watu. Unakosa kufundisha watu jinsi ya kutubu dhambi, unashindwa kufundisha watu jinsi ya kupokea Roho Mtakatifu, kwa sababu na wewe mwenyewe hauna vile vitu. Mungu atusaidie, Mungu atuhurumie. Adhabu kali humngoja yeye aachaye njia. Aseme adhabu kali kumngoja. Adhabu kali na mngojea ule mtu mwenye anaacha njia. Ndugu yangu, kama ulishakaacha njia, adhabu ya Mungu inakuchunga. Adhabu ya Mungu inakusubiri mpendwa. Anza rudia mapema ndugu yangu mpendwa, na uyafika pabaya. Anza rudia kwa Kristo. Anza rudia neno la Mungu la kweli, na uyafika pabaya mpendwa. Aseme adhabu ya Mungu inamchunga yule mwenye anaacha njia. Yeye achukiaye maonyo atakufa. Mwenye anachukia maonyo atakufa. Mwenye anachukia maonyo atakufa. Mauti na uharibifu viko wazi mbele za Bwana. Unasikia? Mauti na uharibifu iko wazi mbele za Bwana. Je, si zaidi sana mioyo ya wanadamu? Aseme si zaidi sana mbele ya wanadamu. Mzaha kuchukia maonyo. Wenye mizaha kuchukia maono. Wakati wanaanza kuonya, wewe unaona sasa vile wanakutukana, wanaanza kushauri, wakati wanakuambia kini ndugu yangu, mtu Mungu afanyake hiki, Mkristo hafanake hivi, Mkristo wa kwenda mbinguni hati yake vya hivi kumwili, uona kwa ziko unasikia, unachukia maono. Wakati wanaanza kuonya unachukia. Maandiko iko tu wazi. Kila kitu kiko Biblia mpendwa. Kwa hiyo ndugu yangu, acha kupotea njia, fata njia ya kweli mtu wa Mungu. Fata njia ya kweli ndugu yangu. Fata njia ya kweli usije ukapotee mpendwa. Mungu akusaidie. Basi kwa nakudanganya kuna Roho Mtakatifu na bado Roho Mtakatifu hayamuonaka. Bado Roho Mtakatifu hayamuonaka. Mungu akusaidie mtu wa Mungu. Utafute Roho Mtakatifu, utembee mkweli ya Mungu, uwe mnyofu mbele za Mungu, kubali maonyo mbele za Mungu, kubali watu wa Mungu waliotangulia muneno bakufundishe, kubali wale watu wenye wanajua kufundishe. Unaweza kuwa uko wa zamani mwokovu, uko wa zamani mtumishi, lakini kumbe haujue vya mingi. Kuna vya nya ujue. Kubali wakufundishe, kubali kufuata watu wa Mungu wakufundishe. Haiko kusema ukifundishwa na mchungaji mwenzako, ukifundishwa na mtumishi mwenzako aseme njoo hautabaki kwa mchungaji. Utabaki kwa mchungaji. Na ile majina za mwenendamo najipanga, babishope sijui banani, ile jina itakupeleka mbinguni mpendwa. Jina ni hapa kudunia, itaishia hapa. Wakati tunakata roho, ile jina ile cheo inaishia hapa ndugu yangu. Kule kwenye utaenda jijua we mwenyewe kule. Kama ulikatala kutii neno la Mungu, ulikatala kutii maonyo ya Mungu, utajijua we mwenyewe. Hakuna mwenye ataenda kutetea kule. Mungu akusaidie ndugu yangu, ili neno litusaidie wewe na mie. Na mupartage neno la Mungu watoto ya Mungu. Mko na partage. Wakati unasikia ili neno, partage, tumia watu wengine, partage na kulike mpendwa, partage na kulike, na Mungu atawabariki. Mungu awasaidie. Muingie kwa naingia kupaje yangu ya TikTok Fifi Kabene, mutanikuta pale, na ku YouTube niko Fifi Kabene, niko YouTube. Mungu awasaidie watu ya Mungu, muheshimu neno la Mungu. Mungu atusaidie sote. Amen.